जानिबा बहुब्री समास कौन क्या कहुए और केउं भली भाव में जापर कौ समास बहुब्री समास होइछि। प्रथमतः जो समासरे समस्यमान पद अर्थात पूर्वपद बा परपदर प्राधान्य न थाए अन्य गोटे अर्थर प्रधान थिबा ताहाको बहुब्री समास बोली कुहाजिबा। तेणु कुहाଯାଇଛି अन्यार्थ प्रधान बहुब्रीहि। गोटे उदाहरण देखिले हम जानि परबा जेमिति कि दशाननम दश आननानी जस्यतम दशानन। एठारे समस्यमान पद कोटा दश आउ आननानी जस्यतम एटा हला समस्यमान पद। दशानन एटा हला समस्त पद। दश अर्थ गोटे संख्या दश आनन अर्थ मुख दश किंबा मुखर कौन प्राधान्य रहा ना। एठारे दशानन बोले गोटे व्यक्ति रावण को बुझेला आपको आम बहुब्री समास बोली कहवा। सहजरे आम बुझीपर बहुब्री समास कोटा जो समास विग्रह वाक्य जस्य सह जा सा जम तम यही भाव में पद व्यवहार होता आम बहुब्री समास बोली कहवा। बहुब्री समास दी प्रकार गोटे है समानाधिकरण बहुब्री गोटे है व्यधिकरण बहुब्री। समानाधिकरण बहुब्री आम क्या कहवा जो समास पूर्वपद और परपदर विभक्ति वचन सब सामान थी समानाधिकरण बहुब्री बोली कहवा। व्यधिकरण बहुब्री क्या कहवा जो समास पूर्वपद और परपदर विभक्ति वचन सामान नथिबो ताको व्यधिकरण बहुब्री बोली कहवा। उदाहरण देखंतु जो भली है दशानन दशानन रे दश आननानी जस्य तम दशाननम दश रहिला प्रथमाविधि बहुवचन आननानी मध्य रहिला प्रथमाविधि बहुवचन एटा को आम कहवा समानाधिकरण बहुब्री। किंतु व्यधिकरण बहुब्री क्या कहवा अविद्यमान अर्थ जस्य तत् अनर्थकम। एठारे अविद्यमान आउ अर्थ एगुड़ाक विभक्ति आ वचन सामान रहिला ना ताको आम व्यधिकरण बहुब्री बोली कहवा। समानाधिकरण बहुब्री कोठे कोठे हम आम से जानवा गले आमको 5टी नियम मन रखा पड़ो। प्रथम नियमटी है संख्यावाचक पद विशेषण रूप से थिले ताको समानाधिकरण बहुब्री बोली कहवा। उदाहरण देखंतु दश आननानी जस्यतम संख्यावाचक रहिला दश दशटा व्यवहार है ताको आम दशानन बोली कहले यहाँ हूँ समानाधिकरण बहुब्री। विभक्ति वचन मध्य सामान है। आउ गोटे उदाहरण देखंतु त्रिनयन त्रि माने तीन त्रीणी नयनानी जस्य सह त्रिनयन। दश भुजा जस्या सा दश भुजा। चतुरा नन चत्वारि आननानी जस्य सह चतुरा नन। यही भाव में संख्या जोट रहा ताको आम संख्यावाचक समानाधिकरण बहुब्री बोली कहवा। द्वितीय नियमटी कौन परपदरे जदि धनु बा जाया शब्द थी ताहले समस्त पद आम तैयारी कला बेले सेटा धनुआ बा जानी भाव में व्यवहार करवा। जेमिति उदाहरण देखंतु पुष्पाणी धनु जस्य स पुष्प धनुआ। सीता जाया जस्य स सीता जानी। पुष्पाणी धनु धनु शब्दटा समस्त पदरे कौन है पुष्प धनुआ। सीता जाया सीता पत्नी जार से सीता जानी जाया शब्दटा जानी भाव में व्यवहार है। से भाई आउ केतटा उदाहरण देखंतु पिनाक धनुआ पिनाक धनु जस्य स धनु शब्दटा समस्त पद है पिनाक धनुआ हो जाउची। लक्ष्मी जानी लक्ष्मी ही जाया जस्य सा लक्ष्मी जानी। लक्ष्मी पत्नी जार से लक्ष्मी जानी विष्णु। तेणु जाया शब्दटा मध्य जानी शब्द भाव में समस्त पदरे व्यवहार होची। तृतीय नियमटी होची परपदरे जदि भाज्य शब्द थी समस्त पद कला बेलू से भाज्य हो। उदाहरण देखो पाचिका भाज्या जस्य सह पाचिका भाज्या जार पत्नी पाचिका ताकू आम पाचिका भाज्या बोली कहवा। आउ गोटे उदाहरण देखो रसिका भाज्या जस्य सह रसिका भाज्या जस्य सह रसिका भाज्य भाज्य शब्दटा भाज्य शब्द व्यवहार है। पाचिका भाज्या जस्य सह पाचिका भाज्य। गंगा भाज्या जस्य सह गंगा भाज्य। से भाई आउ गोटे नियम मन रखु शोभन अर्थ आम सुव्यवहार करवा कुत्सित अर्थ कुव्यवहार करवा। जो भाई को उदाहरण देखो शोभनम मुखम जस्य सह सुमुख। सुंदर मुख जार से ताको सुमुख बोली कहवा। कुत्सित पुत्र जस्य सह कुपुत्र खराब पुओ जार ताको आम कुपुत्र बोली कहवा। तेणु शोभन अर्थ सुव्यवहार करवा कुत्सित अर्थ कुव्यवहार करवा। उदाहरण देखो शोभना बुद्धि ही जस्य सह सुबुद्धि। शोभनम मुखम जस्य सह सुमुख। कुत्सिता मति ही जस्य सह कुमति। कुत्सित पुत्र जस्य सह कुपुत्र।
এইଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମହତ୍ ଶବ୍ଦରୁ ମହା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେଉଁଭଳି କହୁଛି ମହାନ୍ ଆଶୟ ଯସ୍ୟ ସ ମହାଶୟ। ଆଉ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହତି ବୁଦ୍ଧି ଯସ୍ୟ ସହ ମହାବୁଦ୍ଧି, ମହତ୍ ଫଳମ୍ ଯସ୍ୟାଃ ସା ମହାଫଳା। এইଭଳିଆ ମାନେ ଆମେ ସମାନାଧିକରଣ ବହୁବ୍ରୀହିକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ 5ଟି ନିୟମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ପଦ ଥିଲେ ସମାନାଧିକରଣ, ଦଶ ଆନନ। ପରପଦରେ ଯଦି ଧନୁ ବା ଜାୟା ଶବ୍ଦ ଥିବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପଦରେ ସେଇଟା ଧନୁ ଆଉ ଜାନି ହେବ। ପରପଦରେ ଯଦି ଭାଜ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଥିବ ସେଇଟା ଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଶୋଭନ ଅର୍ଥରେ ସୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କୁଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମହତ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ ମହାଶୟ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ବ୍ୟଧିକରଣ ବହୁବ୍ରୀହି ବୋଲି କାହାକୁ କହିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକାଧିକ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଯଦି ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ପଦ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟଧିକରଣ ବହୁବ୍ରୀହି ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତିକି 2 ବା ତ୍ରୟ ବା 2 କିମ୍ବା 3 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଦ୍ୱିତ୍ରା। ଆଉ କେତେକ ଉଦାହରଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତ୍ରୟ ବା ଚତ୍ୱାର ବା 3 ବା 4 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତ୍ରିଚତୁରାଃ। ପଞ୍ଚ ବା ଷଟ୍ ବା ପଞ୍ଚଶାଃ, ସପ୍ତ ବା ଅଷ୍ଟ ବା ସପ୍ତଷ୍ଟାଃ। এইଭଳି ଭାବରେ 2ଟି ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ମିଶିକିରି ଗୋଟିଏ ପଦ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟଧିକରଣ ବହୁବ୍ରୀହି ବୋଲି କହିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ହେଲା ନିଷେଧାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି। ନିଷେଧ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ନିଷେଧାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି କହିବା। ନିର୍ଗତଃ ଦୋଷଃ ଯସ୍ୟ ସ ନିର୍ଦୋଷ, ଅବିଦ୍ୟମାନଃ ଅର୍ଥ ଯସ୍ୟ ତତ୍ ଅନର୍ଥକମ୍। ଆଉ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ଗତଃ ଅହଙ୍କାରଃ ଯସ୍ୟ ସଃ ନିରହଙ୍କାର, ନିର୍ଗତଃ ମଳଃ ଯସ୍ମିନ୍ ତତ୍ ନିର୍ମଳମ୍, ଅବିଦ୍ୟମାନା ଅସୂୟା ଯସ୍ୟାଃ ସା ଅନସୂୟା, ଅବିଦ୍ୟମାନଃ ଅର୍ଥଃ ଯସ୍ୟ ତତ୍ ଅନର୍ଥକମ୍, ନାସ୍ତି ଫଳମ୍ ଯସ୍ୟ ତତ୍ ନିଷ୍ଫଳମ୍। ତୃତୀୟ ନିୟମଟି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ସହାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି। ଯଦି ଆମର ସହ ବୁଝାଉଥିବ ସେଇଟା ସହାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି ହେବ। ଉଦାହରଣ, ପରିବାରେଣ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପରିବାରରେ ଅଛି, ସେଇଟା ହେବ ସପରିବାର। ସେଭଳି ଆଉ କେତେକ ଉଦାହରଣ, ପୁତ୍ରେଣ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପୁତ୍ର, ପତ୍ନ୍ୟା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପତ୍ନୀକ, ଫଳେନ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳ, ତ୍ୱରୟା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୱରମ୍, ଅଳଙ୍କାରୈଃ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଳଙ୍କାରଃ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରୁ ପଦଲୋପ ହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଦଲୋପୀ ବହୁବ୍ରୀହି ବୋଲି କହିବା। ମୃଗସ୍ୟ ନୟନ ଇବ ନୟନ ଯସ୍ୟା ସା, ମୃଗ ଭଳି ଆଖି ଯାହାର ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୃଗ ନୟନା। ମୃଗସ୍ୟ ନୟନ ଖାଲି ସିଅଟା କଟିଗଲା, ମୃଗ ନୟନ ହେଇଗଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଦଲୋପୀ ବହୁବ୍ରୀହି ବୋଲି କହିବା। ଆଉ କେତେକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ବୃଷସ୍ୟ ସ୍କନ୍ଧ ଇବ ସ୍କନ୍ଧ ବୃଷସ୍କନ୍ଧ, କମଳ ଇବ ନୟନ ଯସ୍ୟ ସ କମଳ ନୟନ, ବ୍ୟାଘ୍ରସ୍ୟ ମୁଖ ଇବ ମୁଖମ୍ ଯସ୍ୟ ସ ବ୍ୟାଘ୍ର ମୁଖ, ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ପ୍ରଭା ଇବ ପ୍ରଭା ଯସ୍ୟାଃ ସା ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା, ମୃଗସ୍ୟ ନୟନ ଇବ ନୟନମ୍ ଯସ୍ୟାଃ ସା ମୃଗ ନୟନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରକାରଭେଦ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆଜି ଏହି ଚାର୍ଟଟିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେଲା 2 ପ୍ରକାର, ସମାନାଧିକରଣ ବ୍ୟଧିକରଣ ଏବଂ